Hi guys! So actually I thought about doing this video for a while, but I was like, I still got very nervous whenever I speak foreign languages in front of people. So today's video is a big challenge for me, and like just in general I'm still afraid of making mistakes and thinking about how people will judge my mistakes, my grammar, my accent, etc. But I just keep telling myself that it is impossible not to make mistakes, if not a lot of mistakes when speaking a foreign language. So that's why I'm here, and let's get right in. はい、じゃあまず日本語から始めたいと思います。よろしくお願いします。実は私、日本に4年間住んでいました。東京の大学、ちなみに東大じゃなくて東京の大学です。東京の大学を通いましたので、4年間ずっと東京で暮らしていました。正直言うと、日本に行く前はひらがなとカタカナしか分かりませんでした。ちなみに、私の大学のプログラムは英語のプログラムだったので、授業も全部英語だし、宿題や卒論とかも全て英語でしか書かないし、それで通った学部は留学生と帰国子女がたくさんいたので、同級生と会話する言語さえほとんど英語でした。一応私留学生なので必修の日本語の授業があって、恥ずかしいけど、ほとんどの授業を真面目に聞いてなかったです。先生ごめんなさい。はい。多分、私にとって教室で言語を学ぶことが昔から向いてないと思います。ただの言い訳かもしれないんですけど。じゃあ一体どうやって日本語を習ったかというと、日本のドラマが大好きなんですよ、私。ですからたくさんのドラマを見て、で、YouTube の動画も見て、で、あと1年生の時は、日本人しかいないスキーサークル入ってて、みんな英語全然話せないけど、親切人いっぱいいたので、親切な人いっぱいいたので、たくさん日本語を練習することができました。本当にサークルの皆さん、心から感謝しています。ありがとうございます。あと一時期も言語交換パートナーも行ったんだけど、結局続けられませんでした。大体こんな感じかなと思います。もう結構昔なことなので忘れちゃいました。もしまた思い出したなら、またみんなにシェアします。はい、ありがとうございます。以上、日本語でした。OK， 呢下開始嚟講客語。其實我先學嘅個語言係客語，唔係國語。我係實際老我講我阿婆強下打，我講我阿婆係客家語。當時係因為我提出擺喺個幼稚園實際嘛，我思維講客語，唔過我線上老同學思維講國語，故所我談識幾條度解講嘛解，幾條嘛談識我度解講嘛解，故所我記得我教到東台上，不過我6歲以後讀嘅冇到我講我阿婆強下大，故所我讀冇講客話咧，你下客話讀唔記得咧，錯下我當想練習客話，我唔記得當我聽得識啦，不過我冇當會講咧。Bon, maintenant on va commencer à parler en français. Je suis assez nerveuse, mais ça va. Je trouvais que c'était assez marrant parce que je remarquais, j'ai pris mon premier cours de français quand j'avais 18 ans, juste avant de partir au Japon pour l'université. Oui, donc au lieu d'apprendre le japonais, je décidé à l'époque d'apprendre le français. Donc, je me suis inscrite à un cours de français intensif qui a duré 2 mois. Et ouais, ça y est, ma journée d'apprentissage de français commence.
Et je pense que j'ai vraiment eu de la chance parce que mon premier prof français était magnifique, juste magnifique. Il enseignait de manière très structurée, mais en même temps très intéressant et amusante. Donc, ça m'a beaucoup motivée à continuer d'apprendre le français. Donc, naturellement, j'ai pris plusieurs cours de français après être entrée à l'université, mais malheureusement, tous les cours que j'ai suivis à l'époque étaient ennuyeux. Donc, je me suis dit que si je continuais à suivre des cours de français, je probablement finirais par détester le français. Donc, j'ai décidé d'abandonner tous mes cours français et mettre en pause mon apprentissage parce qu'à l'époque, j'étais très occupée par mes études universitaires. Et c'est que 5 ans plus tard que j'ai repris mon apprentissage de français. Donc, mais cette fois, j'ai appris par moi-même. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, j'ai écouté beaucoup de podcasts, parler toute seule, lu beaucoup de bouquins en français, etc., etc. Donc, voilà, ouais, c'est ma journée d'apprentissage du français. Merci。好，现在来开始讲中文。其实中文不太能算是我的母语，因为就像我前面在客家语那边说的，就我第一个出生后学的语言其实是客家语，不是中文。那中文是大约从我6岁开始后才开始学，才开始常常讲。但因为毕竟我是生长在就是大家都是讲中文的环境嘛，所以那时候也没有什么印象，有什么学习的困难啊，或者就是不容易的地方，所以就很快就反正就学会了。然后现在反而是就是客家话真的已经几乎都要忘记了，就是变得很不会讲。然后呢，中文的话当然就是很流利，因为就是每天在讲，然后我又生活在这个环境。Okay, so for English, since I already did another video talking about how I learned English, I'm just gonna keep it short here. So I remember I was first exposed to English when I was around 6 years old. So we had like at that time a whole set of Disney's English learning CDs and books, and my mom would let me listen to them quite often. And later when I was a homeschooler, I studied a lot of English classics like Socrates' Defense, Apology by Plato, A Midsummer Night's Dream, Sonnets Shakespeare, and all the other English works. I actually wouldn't really say that I studied them at that time. It was more like I listened to the CDs and repeat after them and read them out loud. So actually I used to be able to recite all of these English classics because I read them so many times that I memorized all of them. ماشي، أنا هتكلم عربي دلوقتي. أولاً عايزة أعمل تقييم نفسي. أهلاً وسهلاً، إزيك؟ أنا كويسة الحمد لله شكراً. اسمي بيرلي، أنا من تايوان. عندي 27 سنة. أنا بحب أتعلم لغات جديدة. بعرف أتكلم إنجليزي، ياباني، صيني، فرنساوي، حكا وعربي شوية. أنا مبسوطة قوي لما بتعلم لغات جديدة. أنا عايزة أتعلم عربي عشان بحب أتعلم لغات جدا وأظن عربي جميلة ولذيذة. أظن عربي صعب أوي ليا عشان عربي مختلفة أوي عن صيني، ياباني، فرنساوي وإنجليزي. بس أنا لسه عايزة أتعلمه. أنا بتعلم عربي مع مدرس مصري، عشان كده بتكلم لهجة مصري.
هو مدرس كويس أوي اتعلمت كتير منه. لما كنت أسافر أردن ومصر أنا ما فهمش إيه ناس بيكلموا عشان كل حد بيكلموا بسرعة جدا بس معلش أظن مع تمرين ممكن فهمه إن شاء الله. Thanks for watching today's video. I'll see you in the next video. Bye. مع السلامة.